भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध त्रयोदशोऽध्याय। धरणी थिला जले मग्न वराह रूपे भगवान, तार उद्धार दैत्यवध त्रयोदशरे संवाद। श्रीशुक उवाच। हेमन्ते मैत्रेय वचन शुणि विदुर तोषवन। कृष्णचरिते भाव भरी पुणि पुछई पाद धरी। विदुर उवाच। से स्वयंभुवनुपवर साक्षाते ब्रह्मार शरीर। जे सतरूपा पत्नी तार स्वभावे ब्रह्मार शरीर। निर्मित नर नारी रूपे विष्णु आदेशे विश्वकल्पे। मैथुन भावे से रहिले केमन्ते सृष्टि भियाइले। से राज ऋषिर चरित कोहि संतोष कर चित। से कृष्ण कथा पुण्य जस श्रवणे चित्त कलास। मैत्रेय उवाच। शुण विदुर एक चिते तु जाहा पचारिलु मते। ब्रह्मार शरीरु संभव पत्नीर तुले स्वयंभुव। कर अंजलि शिरे देई बोलई ब्रह्मा मुख चाहि। तु सर्वजन्तुंकर पिता जन्म संपद वृत्तिदाता। आम्भे तोहर प्रजागणे जेमन्ते सेवु तो चरणे। से आज्ञा दियो वेद बर तोर चरणे नमस्कार। से कर्म साधि अतिरेके सुजस इह परलोके। लभन्ति प्राणी आत्मसुखे से आज्ञा दियो तात मुखे। हेमन्ते पुत्रर वचने ब्रह्मा कहिले तोष मने। ब्रह्मा उवाच। शुण कुमार साधु धीर तु ए संसारे नृपवर। निर्मल हृदे तु पचारु जेह्ने संवाद शिष्य गुरु। तोठारे होइली प्रसन्न तोहर हेउ जे कल्याण। पितार आज्ञा शिरे धरी सुदूरे सर्व परिहरी। एहार संगे तु हि रम संतति कर आत्मसम। धर्मे पालन कर मही विष्णुଙ୍କୁ पूज यज्ञ दाही। प्रजा पालने कर आशा तेणे मोहईव शुश्रूषा। प्रजा पालन धर्म कोले विष्णु संतोष हन्ति होले। जे यज्ञ रूप जनार्दन जाहाकु हन्ति प्रसन्न। से श्रमे जेते कार्य करे व्यर्थ सबु जान भले। मनु उवाच। भोनाथ तोहर आदेशे सृष्टि मु करिबि विश्वासे। मु सृष्टि सरोजीवी काहि ए जले धरणी तो नाही। तार उद्धारे যত্ন কর যেমন্তে সৃষ্টির সঞ্চার।
मैत्रेय उवाच एमन्ते पुत्रर वचने ब्रह्मा विचारे निज मने पूर्वे प्रलय जलराशि पवन संगे मुझे ग्रासी पृथिवी निवेशिली जले प्रजा कल्पिली जोग बले देव असुर पितृनर पशु पतंग महीधर वृक्ष औषधि उच्च नीचे धरणी स्थापिली जे सञ्चे एबे तो जले नाही मोहि हेमंत ब्रह्मा विचारई जले न देखिब सुंदरी विधाता मने ध्यान करी मोहि बुड़िला महाजले केमन्ते उद्धरी विबले जार हृदरु अवतरी मुए संसारे अधिकारी से हरि जेबे दया करे धरणी आपणे उद्धरे नहिले मोर शक्य नाही हेमन्ते विष्णु पद ध्यायी ब्रह्मा रहिले स्तंभीभूते शुण विदुर एक चिते तक्षणे प्रभु नरहरि बालशुकर रूप धरी अंगुष्ठ प्रमाण शरीरे जन्मिले ब्रह्मानाशा द्वारे पुणी क्षणके गज प्राये अद्भुते बढ़े तारकाये मरीचि आदि मुनि जेते सनत कुमार सहिते देखन्ति बराह शरीर क्षण क्षणके अगोचर ऋषिଙ୍କୁ चाहि वेद बर कहन्ति देखि ता शरीर अंगुष्ठ मात्रे जात होई पर्वत समाने बढ़ई ए अबा ओटे भगवान ममन खेद जानी जन्म हेमंत जानी वासुदेव गर्जिले गजेन्द्र स्वभाव ब्रह्मादि ऋषिंक समेते हरस कले सर्वचिते दिग पुरिला गरजन्ते अद्भुत शब्द सहिते शुणी चकित मुनि जने आनंदे विचारन्ति मने से मायामय नरहरि छद्मेषु कर रूप धरी जन सत्य तप निवासी मिली सकल ब्रह्म ऋषि स्तुति करन्ति मन तोषे धरणी उद्धरिबा आसे जाहार गुण अनुवादे क्षमनुहन्ति चारि वेदे जारूप मन ज्ञाने चिन्ति अशेष शास्त्रे न जानन्ति मुनिंक स्तुति वाक्य शुणी तक्षणे प्रभु चक्रपाणि देवंक हिते अर्थ हरि पुणी शुकर नाद करी गजेन्द्र लीला करी हेले विष्णु पशिले महाजले खुरलांगुड़ मुखे ताड़ी
শবদ শুভে ঘড়ঘড়ি জল প্রবেশ পূর্বে হরি পুছ উৎক্ষেপ ঊর্ধ্বে করি লম্ফরে আকাশে উঠিলে কঠোর সটা কম্পাইলে বরাহ দেহ জଳ କଣେ ଶୂନ୍ୟ ତିନ୍ତିଲେ ଦେବଗଣେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଲାଗି ଦିଗେ ହୋଇଲେ ସୌଭାଗୀ ସୁତୀକ୍ଷ୍ମ ଖୁର କ୍ଷିପ୍ତ ଜଳେ ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳେ କଲ୍ଲୋଳେ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଦେହ କାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସମୂହେ ଝଟକନ୍ତି ମହି ଖୋଜନ୍ତି ଘ୍ରାଣ ବାସେ ଧରଣୀ ଉଧରିବାସେ କରାଳ ଦନ୍ତ ଓଠ ପାଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ମୁନିଙ୍କି ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦକ୍ଷିଣେ ଶବ୍ଦ କରି ଜଳେ ବସିଲେ ସମୁଦ୍ର କଲ୍ଲୋଳେ ଅଙ୍ଗ ପଡ଼ନ୍ତେ ବଜ୍ର ପାଏ ପ୍ରାୟ ଦେଖି ଜଳଧି କଲା ଭୟ ତରଙ୍ଗ କର ଉଚ୍ଚେ କରି ଡାକଇ ରଖ ଦଇ ତାରି ହେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ତ୍ରାହି କର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ କିଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମୁଖ ରାବ ଗଳେ ହରି ପୋଷିଲେ ରସା ତଳେ ଜଳେ ନିମଗ୍ନା ବସୁନ୍ଧରୀ ଦକ୍ଷିଣେ ଦନ୍ତାଗ୍ରେ ଉଦ୍ଧରି ଜଳୁ ଆସନ୍ତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଖେ ଅସୁର ମିଳିଲା ସମ୍ମୁଖେ ଆଦି ଅସୁର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନାମ ତାହାର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଗଦା ବୁଲାଇ ଅତି ବେଗେ ମିଳିଲା ଯଜ୍ଞପତି ଆଗେ ମତ ମାତଙ୍ଗ ଜେନେ ମହି କର୍କଶ ଦନ୍ତେ ବିଦାରଇ ଇଳାଏ ଅସୁର ସଂହାରି ଗଜକୁ ଯେ ସନେ କେଶରୀ ତା ଦେହ ଦଶନେ ବିଦାରି ଧରଣୀ ଘେନି ବିଜେ କରି ତମାଳ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଦେହି ଶୁକ୍ଳ ତୀକ୍ଷଣ ଦନ୍ତ ଦୁଇ ଦଶନ ଅଗ୍ରେ ମହି ରହେ ଚନ୍ଦ୍ର କଳଙ୍କ ଜେନେ ସୋହେ ହେମନ୍ତ ରୂପ ଦେଖିବେ গে ବ୍ରହ୍ମା ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗେ ସଙ୍ଗତେ ମୁନି ବୃନ୍ଦ ଘେନି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ପଦ୍ମଜନୀ ଋଷୟ ଉଚୁଃ हे ଯଜ୍ଞ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ତୋହର ବିହାର ତ୍ରିଭୁବନ ଜୟତୁ ଜୟ ଭଗବାନ ତୁ ବେଦମୟ ବିଦ୍ୟମାନ যজ্ঞমূরতি নিজ পিণ্ডে যে যজ্ঞ ধর্ম কর্মকাণ্ডে তর শরীর রমকূপে সমুদ্র লুচিলা স্বরূপে নম গোবিন্দ মহিধর অশেষ মহিমা সাগর হে কাল রূপিত চরণে নির্ভয়ে পশিলু শরণে যজ্ঞাদি আত্মা তো শরীর দুষ্কৃত জনে অগোচর তো দেহ চর্মে বেদ বসে অনল রম কুপদেশে ঘৃত আহুতি নেত্র যুগে চতুর হোত্র পাদ ভাগে এ যজ্ঞ সুখ তোর তুণ্ডে সবু নির্মিত নাসা খণ্ডে ইড়া উদর অনুবন্ধে চমস রহে কর্ণরন্ধ্রে প্রাসিত্র বসে তোর আসে গ্রহে বসন্তি তোর গ্রাসে চর্বণে অগ্নিহোত্র রহে দীক্ষা তো অনু জন্ম বহে যে উপসদ তিনি ইষ্টে
ସେ ତୋର ଗ୍ରୀବା ଦେଶ ଅଟେ। ଦନ୍ତେ ପ୍ରାୟଣୀ ଉଦୟିନୀ ଜିହ୍ୱାରେ ପ୍ରବର୍ଗ୍ୟକୁ ଘେନି। ଶିରେ ହୋମ ରୋହିତ ଅଗ୍ନି ଆବର ଉପାସନା ବହ୍ନି। ପ୍ରାଣେ ବସନ୍ତି ଚିତିଗଣ ସମତରେ ତ ଆଚରଣ। ଶବନ ତୋହର ଅବସ୍ଥା ସପ୍ତ ଧାତୁ ଏ ତୋର ସଂସ୍ଥା। ତୋ ଦେହ ସନ୍ଧି ସର୍ବସତ୍ର ତୁ ସର୍ବଯଜ୍ଞ କ୍ରତୁ ମାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ର ଦେବତା ରୂପ ତୁହି ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରତୁ କ୍ରିୟା ହୋଇ। ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆତ୍ମଜୟ କରାଉ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ। ତୁ ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନଦାତା ସକଳ ଜୀବ ପିତା ମାତା। ଅଖିଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ତୋର ଚରଣେ ନମୋ ନମଃ। ତୋ ଦନ୍ତ ଅଗ୍ରେ ବସୁନ୍ଧରୀ ବିରାଜେ ନିଜ ରୂପ ଧରି। କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ଜଳେ ଯେ ଶନେ କରିବର। ପତ୍ର ସಮೇତେ ପଦ୍ମ ବହେ ତୋ ଦନ୍ତ ଅଗ୍ରେ ତେହ୍ନେ ସୋହେ। ଏ ଯେ ଶୂକର ତୋର ଦେହ ଅଶେଷ ଯଜ୍ଞ ବେଦମୟ। ଦନ୍ତେ ଧରଣୀ କରେ ଶୋଭା କିବା ଉପମା ତାହା ଦେବା। ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗେ ଜଳଧର ଯେମନ୍ତେ ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର। ତେମନ୍ତେ ଶୋଭିତ ଧରଣୀ ତୋ ଦନ୍ତ ଅଗ୍ରେ ଚକ୍ର ପ୍ରାଣୀ। ଏବେ ଧରଣୀ ସ୍ଥାପ ଜଳେ ଓ ନାଥ ତୋର ମାୟା ବଳେ। ଏ ଭୂମି ଜୀବ ଲୋକ ମାତା ତୁ ନାଥ ଜୀବ ଲୋକ ପିତା। ତୁ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେବା ବଳେ ମହି ଉଧରେ ମହାଜଳେ। ଏଣୁ ବିସ୍ମୟ ଆମ୍ଭ ନାହିଁ ଅତି ବିସ୍ମୟ ବିଶ୍ୱେ ଯେହି। ତାହାକୁ ତୁହି ମାୟା ବଳେ ସର୍ଜନା କଲୁ ଏ ଶୟଳେ। ଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୋର ଦେହି ସକଳ ବେଦମୟ ଏହି। ଜଳେ କମ୍ପନ୍ତେ ତୋ ଶରୀର ଜଳଧି ଦିଶେ ଭୟଙ୍କର। ତୋର ମୋ ଅଗ୍ର ଜଳ ରାଶି ଉଛୁଳି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଆସି। ଜନ ତପ ସତ୍ୟ ଭୁବନେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ରହୁ ତୋ ସମନେ। ତୋର ମୋ ଜଳେ କରି ସ୍ନାନ ଆନନ୍ଦେ ତୋଷ କଲୁ ମନ। ପବିତ୍ର କଲୁ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ତୋର ଶରୀର ତୋର ଶରଣ ନାରାୟଣ। ତୋ କର୍ମ ପାର ଜାଣିବାରେ ଯେ ଜନ ମନେ ବାଞ୍ଛା କରେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଟେ ମନ୍ଦମତି କାହୁଁ ଜାଣିବ ତୋର ଗତି। ତୋର ତ ଯୋଗ ମାୟା ଗୁଣ ବଳେ ଆମ୍ଭେ ମୋହିତ ଏ ଶୟଳେ। ଏଣୁ ବିଶ୍ୱକୁ ସୁଖ ଦେଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କରନାଥ ତ୍ରାହି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ବ୍ରହ୍ମାଦି ମୁନିଙ୍କ ବଚନେ ବରାହ ରୂପୀ ତୋ ସମନେ। ଜଳେ ବସାଇ ବସୁନ୍ଧରୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲେ ମୁରାରି। ସେ ହରି ଅଭୟ ଚରଣେ ବିଦୁର ପଶତୁ ଶରଣେ। ଏ ମନୋହର କୃଷ୍ଣ କଥା ଯେ ଅବାହନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା। ତାର ହୃଦୟେ ଭଗବାନ ତକ୍ଷଣେ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ। ତାର ପ୍ରସନ୍ନେ ମାୟା ଘୋର ନଳିନୀ ଦଳେ ଜହ୍ନେ ନୀର। ନ ଲାଗେ ନିରତେ ସିଞ୍ଚନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁମତେ। କର୍ଣ୍ଣେ ପଶନ୍ତେ ହରିବାଣୀ ସୁଧା ସମୁଦ୍ର ପରିମାଣୀ। ଆନନ୍ଦେ କର ସୁଧା ପାନ ଯେଣେ ହୋଇବ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଅଦ୍ଭୁତ ବରାହ ଚରିତ। ଏଣେ ନିବେଶି ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବରାହ ବପୁଷା ଧୁରୋଦ୍ଧାरणं ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶୋऽଧ୍ୟାୟः। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। हरि ओम्।